हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी अनर्स क्लास को स्वागत। बर्तमान वीडियो रे आम जाना आपण +3 4th सेमिस्टर कोर पेपर 10 ओडिया ऑनर्स जो मानकर रही से क्वेश्चन पेपर विषय आसंता काली आपण रही उत्कल यूनिवर्सिटी +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो मानकर रही कोर पेपर 10 वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंस रही तेणुक वीडियो को फास्ट और लास्ट पर्यंत देखा सहित सब सांगसाथी मानी सेयार कर दिंतु से जानीपारे केमी कौन क्वेश्चन आसूसी कोर पेपर 10 ठीक अच्छे। तो पे प्रथम आपको चाहिए ये हूँ आपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक अच्छे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात 2024 मसीहार क्वेश्चन किंतु मुझे आपको कही रखे आपण मैंने बास जाणी दिंतु को विषय केतिकी कौन क्वेश्चन आसूसी 2 मार्किया 3 मार्किया जो क्वेश्चन आसूसी केतटा कौन आसूचे को विषय केमती कौन आसूसी लंग क्वेश्चन गुड़िक केमती कौन आसूची सबकि प्रथम देखी दिंतु टे तापर आपण से अनुसार प्रिपेयर हो ठीक अच्छे। तो आपण ये सब क्वेश्चन गुड़िक निहत भाव में कहीदेवी कि पूर्व आपको ये कही रखी जो मैंने भी चैनल को न कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे थोड़ा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जितेबाला ये टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंस उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर में समस्त डिग्री कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज गुड़िक जिते सारा आम पे पढ़ुं आसंता काली से रही ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 10 ठीक अच्छे। ये आपको कहीदेक चाहिए जेहेतु आग को आपर एथिक्स एंड वैल्यू एग्जाम होगा जाऊँगी तेणुक सब छात्र छात्री मानक अनुरोध कि आम चैनल सहित आपने जोड़ी हो जातु आग को बहुत सारा हेल्प आपने आम चैनल तरफ ठीक अच्छे। 1 मार्क 2 मार्क लंग क्वेश्चन सबकि टोटाल क्वेश्चन आंसर सबकि आपने ओके। तो चलते देखा सब क्वेश्चन गुड़िक कौन रही ये तो हूँ आप नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तेणुक टोटाल आपर 80 मार्क क्वेश्चन आसूसी। क विभाग कथा यदि देखा ताले क विभाग में आपर 1 मार्क 12टी प्रश्न आसूसी। समस्त प्रश्नर उत्तर आपको सठिक भाव में लिखापी पड़ो और प्रत्येक प्रश्न पिछा ये आपको 1 मार्क मिलूँ। 1 नंबर क क्वेश्चन जदि देखा प्रथम देखिए कौन ना दुर्योधन रक्त नदी संतरण में क्यों रसर वर्णना कर नेक्स्ट लक्ष्मण कुमार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन भागवतर क्यों स्कंदे 24 गुरु प्रसंग वर्णना होइछि। नेक्स्ट ओडिया भागवत केतोटी स्कंद जगन्नाथ दास रचना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीछे रसकल्लोल काव्यर छंद संख्या केते। नेक्स्ट क्वेश्चन रसकल्लोल काव्य कवि क्यों रीति को प्रकाश करछन्ते। नेक्स्ट कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी को क्यों फूल सहित तुलना करा जायछि। काव्यटी को कवि क्यों फूल सहित तुलना करछन्ते। नेक्स्ट उपेन्द्र भंज क्यों राजवंश रे जन्म करथिले। नेक्स्ट महायात्रा काव्यटी क्यों छांदरे रही। नेक्स्ट देखिए कौन ना यही कि से आर्यभूमि ए भूमिर सूत यार परवर्ती पदटी लेख। नेक्स्ट कौन देखिए ना बंदीर सांध्य अनुचिंता क्यों कविता संकलन आनीत। नेक्स्ट किए गोपबंधु को उत्कलमणि बोली संबोधन करथिले। सरीगला ख विभाग में आपर आरंभ हो जाऊँगी 2 मार्क क्वेश्चन जोटा कि टोटाल पूरा 8टी प्रश्नर उत्तर आपको सठिक भाव में लिखापी पड़ो और प्रत्येक प्रश्न पिछा ये आपको 2 मार्क मिलूँ। टोटाल पूरा आप 16 मार्क क्वेश्चन रही। देखा कौन देखिए 2 नंबर क क्वेश्चन जब देखा देखिए कौन ना सारला दास क्यों ग्रंथरे निजक सिद्धेश्वर बोली प्रकाश करछन्ते। नेक्स्ट दांडीवृत्त क्या कह जाए। नेक्स्ट कौन देखिए ना भागवत क्यों वृत्तरे रचित यार प्रतिपदर अक्षर संख्या केते। वैष्णव धर्म केते भाग में विभक्त और सेगुड़िकर नाम लेख। उपेन्द्र भंजंग 2टी काल्पनिक काव्यर नाम लेख। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छंदरे कहार महात्म्य वर्णना करा जायछि। सत्यवादी साहित्यर मूल आदर्श कौन। नेक्स्ट तापर देखि दिंतु कवि गोपबंधु दास बंदीगृह थिबा बेले क्यों क्यों कविता मान रचना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन ना राधानाथ राय क्यों क्यों पाश्चात्य काव्यर अनुसरण में महायात्रा काव्य रचना करछन्ति। नेक्स्ट तपस्विनी काव्य केते सर्ग विशिष्ट और यार क्यों सर्करे मंगले अइला उषा काव्यटी रचित। सरीगला ग विभाग में 3 मार्क क्वेश्चन आरंभ हो जाऊँगी। टोटाल आपर 8टी प्रश्नर उत्तर ये सठिक भाव में लिखापी पड़ो और प्रत्येक प्रश्न पिछा ये आपको 3 मार्क मिलूँ। टोटाल आपर 24 मार्क क्वेश्चन रही ठीक अच्छे। ताले देखा क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन देखिए क क्वेश्चन देखिए सारला दास को जातिस्मर बोली कहीं कहुए। नेक्स्ट
ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। କପୋତ ପକ୍ଷୀକୁ ଅବଧୂତ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଫଳ ଯା ଫଳିବ କର୍ମେ ରହ ଧର୍ମ ଧରି ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ଅବା ଶରୀର ପାତନ ଆର୍ଯ୍ୟର ଯା ସାର ଧର୍ମ ପାଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରେ ଆର୍ଯ୍ୟ କୂଳ ଧ୍ୱଜ ପୃଥୁରାଜଙ୍କ ଗହଣେ କବି କାହା ମୁଖରେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା କବିତାରେ କବି କାହାର ଆଦର୍ଶ କଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ସରିଗଲା ଘ ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 28 ମାର୍କର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 28 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅରେ ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଅଥବା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଗଦା ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ ଭାଗବତର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଅଥବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କଲ୍ଲୋଳ ପଦଲାଳିତମ୍ ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ଅଥବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରୁ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଅଥବା ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କ କବିତାରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର +3 4th ସେମିଷ୍ଟର 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର୍ 10ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ରହିଛି କୋର୍ ପେପର୍ 10 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆସିଛି ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି ଏବଂ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।